Panasonic window type. Pag Panasonic, tanggalin nyo ng buo to. Yan. Tapos, matatanggal nyo na lahat yon. Unahin nyo muna yan. Yan yung pan blade na, ay, yan yung pan motor natin. Hindi natin babasain. Pati yung control. Ito yung mga tornilyo niya. Isa. Ito, dalawa. Tatlo. Ito, apat. Yan. Yan. Yan na guys, malinis na. Kung nagustuhan nyo tong video natin na to, gusto nyo yung ganitong gawa, please like, share, and subscribe. Salamat!